Hari ini kami akan pergi ke Grand Kampar Hotel di Perak. Ia adalah satu-satu hotel bertaraf 3 bintang di Kampar. Yes, this is the only hotel 3-star hotel in Kampar, Perak. Grand Kampar Hotel. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kampar di bawah langit biru menjadikan perjalanan ini menyenangkan dan pemandangan yang indah. Bolehkah anda mendengar burung berkicau? Ini bunyi semula jadi dari persekitaran sekitar, bukan dari recording. Can you hear the birds chirping? This is natural sound. Jom mari tengok bilik. Katil pandang semua selesa. Yes, this is the king bed is soft and comfy. Tandas bersih, cantik dan ada bathtub for a 3-star hotel. They also provide shampoo and for the hair and body shampoo as well. Jom pergi kolam renang. Air yang jernih dan menyegar sangat sesuai untuk renang atau santai-santai saja. Nak tengok tak sarapan pagi, breakfast? Simple but it's okay, just nice and good enough.
It's dinner time. Kami akan pergi ke Zentral Kitchen. 2 minutes jalan kaki dari hotel. We enjoy our food. We ordered a pasta with special home-cooked sauce. Every meal is a journey of flavors. Next, we ordered the grilled chicken with pepper sauce, with crispy skin and tender juicy meat. Every bite is a bite of happiness.